মুখ্যমন্ত্রী যুব যোগাযোগ যোজনা প্রকল্পটি চালু হয়েছিল 2021 সালে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত চূড়ান্ত বর্ষের স্নাতক ডিগ্রি শিক্ষার্থীদের স্মার্টফোন কেনার জন্য 5,000 টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান শুরু হয়েছিল। এখনো পর্যন্ত এই প্রকল্পের অধীনে মোট 40,215 জন শিক্ষার্থী উপকৃত হয়েছে। 2022-23 অর্থ বছরে প্রায় 12,000 শিক্ষার্থী এই প্রকল্প থেকে বাদ পড়েছে। যারা বাদ পড়েছে তাদের সুবিধার্থে মুখ্যমন্ত্রী যুব যোগাযোগ যোজনা বিশেষ প্রকল্পের উদ্বোধন হয় মঙ্গলবার। এদিন রাজধানী আগরতলার ইন্দ্রনগরস্থিত আইটি ভবনে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের আইটি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি IAS বিশ্বশ্রী, ডিরেক্টর JR আগুল গেশান বি সহ অন্যান্যরা। মুখ্যমন্ত্রী যুব যোগাযোগ যোজনা Actually, our government started this welfare program in the year of 2020-21. Already, we have completed, we have launched this program since the few years, and total 40,250 got the opportunities from our state corporate scheme. Suddenly, the financial year 2022-23, academic year 2021-22, left over that time, and now we are launching this left over the students, about 12,000 students. Today, we are going to introduce this program for all students. Say, totally, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, last 10 years, देश के सभी सेक्शन ऑफ पीपल के लिए आपने जो डेवलपमेंट वर्क कर रहे हैं उसके महिलाओं के डेवलपमेंट, एजुकेशन और सिस्टम भी डेवलप कर रहे हैं। तो सबके साथ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यंग जनरेशन को किसी भी हालत में इसका पीछे न चला जाए। अभी टोटल वर्ल्ड डे बाई डे इस पे आगे बढ़ रहा है सभी टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक उसी का दिशा पर हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारा टोटल थ्रू आउट इंडिया में भी डिजिटल इंडिया बनाया। उसके साथ साथ हमारा टोटल हमारा गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और हमारा स्टेट पे भी हम लोग उसी का हिसाब से हम लोग की डिजिटल त्रिपुरा बनाने में एक बहुत बड़ा कदम हम लोग ले चुका है।